আলাইকুম স্যার। हाय नमस्ते मैम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। क्या তো আমি থাকি ইন্ডিয়া कहाँ से आप ডিস্ট্রিক্ট ছোট্ট একটা গ্রামে। वाह, जहाँ बर्फ सपनों का पड़ती जगह है है, जन्नत से आए हैं। তো আমার কিছু কথা আপনাদের মাঝে আমি বলতে চাই। दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया। क्या बोल रहे हो? यस, वहाँ के बारे में खाली सुनता ही गया। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। ये मिल गया ना, इसके जरिए मैं बट तेरे को गाना अच्छा কেননা আমি এক বাপের এক সন্তান। बहुत सही बात, बहुत सही बात। আমার ভাই বেড়া তো কেউ নাই, আমি একা। তো অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতেছি। কেননা আমি তো আর আমার তো আর ভাই বেড়া নাই যে আমাকে কাম করে খাওয়াবে। मेरे को डर बहुत लगा है कि अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है, सारे बिहार वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर। তো আমার কাম আমার নিজেরই করতে হয়। তবে একটা বাপ আছে আমার, সে কাম করতে পারে না। তার কারণে আমি রিক্সা চালাই। রিক্সা চালাই দিন রাত পরিশ্রম করে কাম করে খাওয়া লাগে আমার। তো হঠাৎ করে একদিন রিক্সা নিয়ে বাড়ি থেকে বের করলাম। তার বাদে এক ভাইয়া আমাকে ডাকতে বলতেছে দিয়ে নেওয়া। তো আমি ওইখানে গেলাম। बिल्कुल बिल्कुल आप সে আমাকে বলতেছে যে 6 নম্বর রোডে যাবি। তো তখন বললাম স্যার আমার তো যাওয়া লাগবে, কেননা গরিব হয়েছি, গরিবের জন্য পেটটার জন্য যাওয়া লাগে। সে বলছে চল। তখন গেলাম, যাওয়ার বাদে ভাড়া হয়েছে 50 টাকা, সেটা 20 টাকা। আমি বললাম স্যার ভাড়া আপনার হয়েছে 50 টাকা, তো আপনি 20 টাকা কি জন্য দিচ্ছেন? সে বলতে সেটাই যেটা দিচ্ছি সেটাই না। না স্যার 50 টাকা ভাড়া 50 টাকা কিন্তু না। সে বহুত ধীরে করা বাদে সে আমাকে রিক্সা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফালিয়ে দেয়। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूं और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूं, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। তারা বড় লোক মানুষ, তাদের তো আর কিছু করতে পারি না, আমরা গরিব মানুষ। তো তাদের উদ্দেশ্যে कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करें? একটা গান বলবো আপনাদের মাঝে। গানটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, পাশে থাকবেন। बिल्कुल बिल्कुल Come on brother, good luck. ওরে কবরে হাসরে